دونك كيف pour l'anniversaire de Giordani شنو اللي عندنا عطاونا زاد un autre cadeau. Le cadeau c'est quoi? Ils ont créé les perles bronzantes mais cette fois c'est une édition limitée et c'est pas une édition limitée hein, le parfum. Oui, on est dans une édition limitée qui est magnifique. Et que Enadi m'enroule, mais le packaging est différent. Hein, les perles bronzantes, les perles bronzantes, mais c'est bien. Donc Enadi m'enroule. Regardez le boîtier. Je te fais mot comment il est. Donc أزروا الخشن نتاعو قداش باش تنجموا تعرفوا. Donc quand même c'est un boîtier باهي معتبر. Ok. Donc à l'intérieur vous allez trouver le miroir. Il y a un miroir ici. Ok. Vous allez trouver aussi les perles qui sont là. D'accord? Ben. Donc, les perles, elles sont différentes des perles on va trouver les perles pêche, bronze, doré, rose. Donc, un mélange de Bacha Aloué. Ok? Donc, on a et en même temps, le boîtier, vraiment, il est vraiment magnifique. Hein. Donc, elle a dit, en fait, et nous, Giordani Gold et حاجة أخرى en fait نجمو تعملوها زادا فهمت اللي هي نجمو زادا تفرغوا les autres Giordani وتعبيو le boîtier avec ديدو les couleurs اللي تحبوا عليهم. D'accord? Donc je voulais dire que أنا ديما نقول que il faut toujours avoir Giordani Gold perle bronzante في ساكي. علاش؟ على خاطر tout simplement ما جاش في بالي باش نجيب كابوكي ولا حاجه mais tout simplement c'est حاجه qu'on doit toujours avoir sur soi ديما لازم تكون فوقنا bonne mine فهمت على وجهك الكل تعطيك اكلا كيف sur les joues باش نعمل بها فار بوبيير دونك بلوتو فار جو دونك نحط اكثر برودوي ونعمل اكثر sur les joues quoi d'autre فار بوبيير دونك نحط على عينيا دونك نجم فريمون نتصرف معناها tout simplement je peux même le faire avec les doigts pour les yeux tout simplement نجي نعمل effet هكا ظاهر اوكي جست خلطت غزولي كيفاش خلطت بصبعي juste pour donner هكا un côté d'accord كيف pour les joues هكا باش تعملوا فراجو باش تعملوا على وجهك الكل en 3 ça illumine donc ما حاجتكش اللي باش تهز معاك لا فراجو وحده لي bronzer وحده لا فار بوبيير وحده عندك juste le boîtier avec un mascara et un rouge à lèvres وكها le tour est joué وانتي ماكيجه donc هذه راهي سي édition limitée je vous invite toutes باش تشريوها كيما قلت لكم تنجموا تعبيوا باللي بيرل برونزونت الاخرين donc comme ça vous créez تولي حقا معبيه باللي بيرل برونزونت avec toutes les couleurs اللي تحبوهم. شنو عندي اخر في الجورداني جولد donc j'ai encore des choses donc j'ai le mascara mais قبل الماسكارا باش نحكي على un crayon pour les sourcils حرت كيفاش باش نحلو un crayon pour les sourcils للحواجب c'est un crayon اللي هو فيه deux extrémités نحل l'extrémité l'eau et la deuxième extrémité je vais en même temps pour vous expliquer très bien هوني ça va alors عندي deux extrémités باش نبدا نحكي على l'extrémité الاولانيه واللي هي c'est le côté un peu biseauté هذايا اوكي juste ندور خرج لي le côté biseauté كما قاعدين تشوفوا c'est quoi c'est pour délimiter les sourcils donc تصور الحاجب نتاعك اوكي et en même temps تعبي الفراغات اللي عندك اوكي من القدام تاكدوا باهي هذايا سي je vous montre la couleur الحاجه باهي سي كو لا كولور تمشي مع الزوز
مع العباد اللي حواجبهم فاتحين ولا شعرهم فاتح، اي اوسي مع العباد اللي عندهم الكارناسيون نتاعهم غامقه الزوز. بعد ما احسرت الحاجب وصورته بالكدا وعبيتك الفراغات، ما نحبش يقعد بيان سور احسن حاجه ديما ترجعوا تسكروه. ما نحبش نخلي الحاجب هكاكا مسطر وكل شيء. دونك باش نجي هوني باش نعمل باش نعدي هذايا سي ان اومبري، سي كوم دو فار ا بوبيير. اوكي عذروا، سي كوم دو فار ا بوبيير. باش نجي نعدي على الحاجب نتاعي، نعدي هكا باغ اكزومبل pour donner un côté. ما بالordinateur كل شيء بالمقلوب صحيح. باهي دونك شفتوا pour donner un côté un peu ambré. poudré naturel, d'accord. دونك هذايا هو اللي يعمل لو كوتي هكاكا poudré، d'accord. En fait, femme, juste à l'intérieur, juste le bouchon. Femme, qui met le fard à paupières, mais c'est un fard à sourcils. Donc, un petit donc tout simplement, donc tu veux تعبي هذاك علاش. En fait, أنا بكري حالته بالغلط. En fait, il fallait pas trop tirer بالفيس. OK. Donc شفتوا كيفاش بالفيس باش نحلو هكا. OK. هكا تعبي لي بالبودرة. Donc il est très très bien, ça protège les sourcils على خاطر راهو الكريون يطيح les sourcils. عندكم les mascaras qui sont bien، mais عندكم زادا une texture اللي هي ياسر كالكريم. OK. Donc والكولور انتون كيما قلت كولور تمشي مع الكارناسيون الكل. النوفوتي اللي من بعد اللي هي سي ان ماسكارا. C'est un mascara. Ok. Et c'est un mascara. أول mascara في Giordani Gold اللي l'applicateur نتاعو c'est un applicateur qui est à vis sans fin، يتسمى هكا كونيك. اوكي أرجلو كيفاش. باهي شنو يعمل الماسكارا هذايا؟ et en plus de ça il est un peu aplati. يا جماعه ماهوش غون، ماهوش مدور، بلا. كي نغزلو هكا هكا تشوفوه هكا يظهر احسن بلا. اوكي. دونك هوني شنو يعمل الماسكارا هذايا؟ تو سامبلومون il va séparer les sourcils. donc les cils séparer الشويفر نتاعنا il va les séparer يمشطهم ويطولهم. d'accord. Donc هذايا c'est une nouveauté في les gammes. ما عندناش un mascara pareil في الكل. donc c'est un nouveau applicateur جديد بلا اللي يمشط. اوكي يقلب شويه mais surtout يعمل séparation des sourcils ما غير ما يعمل لك effet paquet. on va organiser bientôt inchallah un tuto pour vous montrer كيفاش نعملوا ان ماكياج كامل بلي برودوي جورداني جولد على خاطرهم بالحق سي دي برودوي اللي هما مانيفيك. شنو يقعد لي في جورداني جولد؟ دونك يقعد لي عندي ليسانس. اوكي ليسانس لا سيسي كريم اللي هي علاش ايسانس على خاطرها بالحق اللي انفوز معبيه باللي فيتامين. اوكي بالديزيسانس دو فيتامين وكل شيء. دونك سيسي كريم كاريس. Donc, elle repulpe la peau, fait un indice de protection solaire 30, ok. L'UVA نتاعها معناها LM. bon تعرفوا اللي هما l'indice de protection solaire il est vraiment contre les UVB, les UVA et les UVB et les UVC. وتوا زاد les UVA. donc كلهم هوني. ok donc c'est marqué sur le packaging. La texture donc on a deux couleurs light et l'autre couleur c'est medium. ok donc je vous montre la couleur par exemple. La texture comment elle est, c'est une texture crème, on dirait de la mousse. ok la texture نتاعو. ok شوف c'est une crème. كانك حطيت crème et d'ailleurs c'est une crème. ok c'est une crème. حتى l'application نتاعها elle est très très facile. يظهر لي هكا اوضح.
d'accord. Côté couvrance, شوفوا ها. Côté couvrance, elle est quand même assez couvrante. تتماشى برشا مع العباد اللي عندهم un problème de rides, de ridus, ok. Donc تعطيهم أكثر إكلا، تعبي les ridus، ما ظهرش les rides. ديما تعرفوا la gamme Giordani Gold c'est plus une gamme معمولة للعباد اللي عندهم une peau mature، خاطر quand même question budget، دائما نجمش نشريها واحدة عمرها صغيرة في العمر. دونك تحسوا حتى من الريحة c'est une odeur qui ressemble beaucoup على les crèmes. Autre chose, tenue 10 heures. Donc 10 heures, elle reste intacte et 10 heures de hydratation. L'hydratation, elle est très importante pour les peaux matures. Donc 10 سوايع والبشرة نتاعك quand même elle est assez hydratée. شنو معناها؟ On hydrate la peau à la surface. Bien sûr, elle ne va pas pénétrer à l'intérieur plutôt في داخل البشرة نتاعنا، mais l'hydratation باش تكون elle va préserver l'hydratation نتاع la couche cornée نتاع البارير كوتاني هذيا. دونك باش تقعد ديما une barrière cutanée اللي هي hydratée، تحس هكا حتى au toucher ça ne colle pas، تحس une deuxième couche de peau elle s'est fixée sur la peau où elle va préserver l'hydratation.